हेलो हाँ आज्ञा कहतु हाँ कहना मुझे बड़ भौणी जब मत भाव तुम कौ मुह कन तुम थे मो कथा रख थे रख मो राणे पकई तुम थे मो कथा रख मु कौन कथा रखी मैम आपन को 1000 थर कहला पर भी आपन बुझुना आपन आपन झियो को जगह मत रखिक दिए देखंतु तो कौच से ठीक मो झियो लगा रखुची भल मत कौन कर सुना बोटा सान बोटा कौन करवा धनटा एफआईआर दिए ना शुण मु पठे से काली जी से लागे आस सुनाटा एफआईआर दिए ना धन मो राणे पकई कुछ एफआईआर न देले केमे मु विश्वास करी से काली आसी बोली काल सकाळे मो एफआईआर नेबेन ना पठेबी तमे विश्वास रखो मु पठेबी टिके शुणु मैडम नमस्कार आज्ञा टिके शुणु आपण भूल मागिया द्वारा कार आत्मसम्मान फेरी आसबो कि कार आत्मसम्मान फेरी आसबो कि आपन स्वामी लक्षे टका दरमा पाइले आपण बुझाई रखंतु आपण घरे रुहंतु बार मन का जियो बो गणते आघात करंतुनी आत्मसम्मान देले कांदी को गाधी जी आज्ञा दिन 8 टा संध्या 8 लागे से 8000 टका पाई खटे बुझिले खटे के इनकम करिया जुआ से का पाके सोई इनकम करिया जुआ नुआ तो आपन स्वामी वीडियो रे मु सुनेची कहिसंती बेधाई बेसिया तोर ठिकाना कोन तोर औकात कोन अछि ए वर्ड कहिसंती क्षमा मागी देले भीतर कोन हो 5 लोग के आगे से क्षमा जदी मागीबे छोड़ा जीवो आपण भौणी कहबे भौणी कहि कि क्षमा आप स्वामी ने केते जन को आपण क्षमा मागे आप स्वामी को प्रकृति खराब अछि आज्ञा मद पिले नै जाक नै जाको एमति कोन जेबे आपण पैसा रोजगार करत हम पैसा रोजगार करत ना हम सब आपण गोड़ तो पाद तळ जुचा जाक नै जा नै ताकू आपण जा नै ताई से कहि देबे आत्मसम्मान फेरी आसीबो कि जो बळे व्यवहार जे करछन से सुन को बहुत से ठीक करछन कि ठीक कहि जेतिबे आपण कहू नांदी मेन हला जाको बादी जे जा आत्मसम्मान जाई से चारि आडे बे हला ये झियो ताठो पैसा नै छी पैसा देइनी बोली झगड़ा होची गोटे टका नै छी से तांको ठरु कोन भाई एमिति बदनामी ताको करा गला बिना दोषरे से ता घरे अछि ता पेट पटरा भाई से कटुची ता घरे अछि ता काई कि जबरदस्ती बदनामी एमिति करा गला एते बड़ कथा आज्ञा बाजार रे हम सासु घर सेठी हम बापा घर सेठी हम मामू घर सेठी समस्त चिन्हती जानती हम आगे हम आत्मसम्मान हम सेठी बंचु हम एंडा खराब काम करे पिला सब नुह करे तो सालेनी तो सेठी वीडियो रे जो व्यवहार ता करछनी जो ये करछनी मु निजे सुनिछि निजे देखिछि के भी सही आपण भी आपण निजे ठीक स्त्री हेतिबे आपण तांको छाडंतु गोटे पनिशमेंट पाया पई आपण एमते दया मागी केते लोक गोटल पड़िबे आपण केते स्त्री लोक गोटल पड़िबे आज इठू छाडी जिबे आ गोडी करिवे से जिंस आपण ता पनिशमेंट दबा पई दियंतु से तांको भूल ता को रियलाइज करंतु मो कहया कथा सुन मो त कथा दोछि साउ एमि केबे करिवेनी आपण कथा दोछन तांको पई ग्यारंटी आपण नोछन काली सकाळे जाई कि से तार पेट बाना पई सिटी खटुछ ताको बेसन मान सिटी करि पारंती ताको अन्य लोकन कहि ताको जीवन मारिया पई चेष्टा करि पारंती कोन ग्यारंटी से मद पिउछंती काली सकाळे ताको हठात एमित्रे तो मारी बसंती जा करछंती छाडंतु ते चुप पुलिस अफसर भी से डरी कि चुप रहितला पर सफर भी त बिजी हाई पारे तुम कोच मत जा बेले गोटे सफर को गोटे भलो मत कोन करबा एमिति कथा तमे बहुत भाकु जगाई से करियो से बस सेटा करिया पे माने फोन रिकॉर्डिंग आपण सुनिचंती कोडे से सेटा बा करिया पे डायरेक्ट कहूची कौन कहते मो स्त्री पाखे मो सुख नाई मुझे बहुत पसंद करे तू कौन दरकार तोर कह मुझे देवी 1 लाख टंका दरकार मुझे देवी आ मुझे चाहूची मो स्त्री पाखे मो सुख नाई मोर अयस कोठ मो 1 लाख टंका दरा पहुंच मो अयस कोठ करी माने माने ये कौन सब ये कथा एमती जन को पी देवे भाषा अभाषा एमती व्यवहार एमती आत्मसम्मान आंस आला बेला कथा एते सब कथा से करिवे ना से मैम ए भलिया केस आगु थरे हेतला आपण समदी लोगन कहि कि भूल भूल भाई से वायरल वीडियो भी हम पाखर अछि आपन को स्वामी करिवे आपन भूल मागिबे जन्म आपण भूल मागिदे जन को सम्मान फेरिबो ना क्या दुनिया हल्ला गुला हेई सैलाई काशका मो भौण जीवन प्रति विपद अछि से किछु हुए आपण को स्वामी केवल ता पय दायी रहबे आपण को स्वामी आपण को परिवार होल परिवार दायी रहबे जदि मो भौण किछि हैला
ମୁଁ ଫୋନରେ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନା ଯଦି ହିଂସ୍ର ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଗ ରଖି ମୋ ମନ କିଛି ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯେହେତୁ ତା ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକିରି ତାଠୁ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ତା ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକି ତା ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ମୋବାଇଲ ତାଠୁ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ବୋଲି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ କଥାଟା ମୁହଁ ଉପରେ ଯାଇ ପଚାରିଦେଲା ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ଗଳାକୁ ଧରିକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇକି ନେଇଯିବେ? ଆଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ଭୁଲ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ହାତ ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଟଚ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମ୍ୟାଡାମ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ରେପ୍, ନଟ୍ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ରେପ୍ ଏଇଟା। ପୁଣି ମାଡ଼ ଗୋଳ, ମଦ ପିଇ ଜଣକୁ ରେପ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ କହିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମଦ ପିଇ ରେପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଇଜ୍ଜତ ମତ ଜଣକ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା, କରିବେନି ବୋଲି ମାନେ କଣ ଅଛି? ଆଜି ବି ମାଡି ବସିକିରି ତା ମୋବାଇଲ ନେଇ ମାଡି ବସିକି ତାକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକିରି ତା ମୋବାଇଲ ଛଡାଛଡି କରି ଭିଡିଓ କାଟି ଦୁନିଆ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଚୁଡ଼ି ଫୁଡି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଇଏ ଯାଇଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥା କାହିଁ ଆପଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି ଆପଣଠୁ କିଛି ନ, ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ମଦ ପିଇ ନିଅ ଅଟା ନିଏ ତତେ ବସେଇ ନେବି ଆମକୁ, ଇଏ ମନା କରୁଛି, ଇଏ ବ୍ଲକ କରିଛି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ବ୍ଲକ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦଉଛି, ଯାହା ଫାଇନାଲ ହବ ଥାନା, କାହିଁକି ନା ମୋ ସୁରକ୍ଷା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥାନାରେ, ଯାହା ହବ ଫାଇନାଲ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଥାନାରେ ଫାଇନାଲ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥାନାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥାନାକୁ। ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ମୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ମୁଁ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେବି ଏଇଖିଣା। ମତେ ସୁରକ୍ଷିତ କିଏ ଦବ? ମୁଁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାଲି ସକାଳେ ମତେ ମାଧବ ମତେ ଧମକ ଦେଇ ସାରିଛି ନା, ମୁଁ ସେମିତି ରିସ୍କ ନେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଡାମ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ ଜିନିଷଟା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତେ ବାଟ ଯାଇସାରିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆମ କଥା, ଯେ ଆମ ଜାଗା ରହିବି ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଆଉ କଣ କରିବା? ମୋ ସାନ ବୋଉଟା ଥରକ ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଅ, କଣ କରିବା? ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ବହୁତ ସଫର ହଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଯାହା ହେଇଗଲା, ତାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ନ ଯାଇବି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଶୁଣ, ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଥାନା ଆପଣ ସେଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଥାନାରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲେଖା ହବ, ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଗୋଟେ, ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଗୋଟେ, କଥା ସେଇଠି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ନ ହୁଏ ବାସ୍, ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ଜାଗା ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବଡ ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଅଯଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ରଖୁଛି ଦେଇ।